أهلا ومرحبا بكم جميعا في حصة أخرى من حصص نصوص أدبية عربية كلاسيكية. Bienvenidos todos y todas a una nueva clase de textos literarios árabes clásicos. اليوم سنتوقف عند نص جديد بهوية أدبية جديدة، هو نص لابن قتيبة. بطبيعة الحال هو نص له خصوصية أدبية ونقدية، وله أهميته أيضا في التراث النقدي والعربي والشعري العربي الclásico. Hoy vamos a ver un nuevo texto, ¿vale? Un texto que pertenece a los textos clásicos, árabes clásicos. Hemos visto antes la poesía árabe, al-Mu'allaqat, preislámica, y luego hemos visto textos narrativos sobre Juha, lo hemos analizado, hemos destacado su estructura narrativa, los aspectos narrativos y cuestiones lingüísticas, semánticas e incluso pragmáticas que suscita este texto. Hoy vamos a estar con otro texto, como hemos dicho, texto con otra identidad literaria y crítica, pero sí pertenece a la época árabe clásica y quizás será nuestro análisis también basado en establecer algunos aspectos o alguna comparación con otros textos como la poesía, como el texto narrativo de sobre جحا. إذن النص اليوم اسمه أو عنوانه تجديد الشعر عند ابن قتيبة. هذا العنوان اخترناه نحن لهذا النص وليس العنوان الأصلي للنص، وإنما وضعناه نحن فقط للنص نحاول أن نقرأه ونقربه من أفهامنا. Es un texto de Ibn Qutayba extraído del libro de Sh'r wa Shu'ara, Poesía y Poetas de Ibn Qutayba, y titulado La poesía y la renovación según Ibn Qutayba. Ese título no es de Ibn Qutayba, sino nuestro para orientar un poco nuestra lectura. طيب، ما سأقوم به في الأول، هذا هو نص ابن قتيبة. ما سأقوم به أولا هو محاولة أن نقرأ النص قراءة دقيقة، قراءة سليمة، ونحاول أن نتقرب من مضامين هذا النص بطبيعة الحال. إذن lo que vamos a intentar hacer ahora mismo es intentar leer este texto, leerlo de forma correcta y con una pronunciación más sana, y intentar acercarnos al contenido del texto. Bueno, يقول النص: وقد رأيت أكثر أهل عصرنا هذا من أهل الأدب يذهبون في الشعر مذهب أهل الجاهلية، يرون المعاني قد سبقت إليها والألفاظ قد أخذت عن أوائلها، وأنه ليس لأحد أن يحدث معنى ولا لفظا لم يسبق إليه، ويعيبون من أخذ معنى فصيره في غير لفظه أو سبك لفظا على معنى قد سبق إليه. ورأيت من يعيب قول امرئ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. ويقول: لو قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم ثم سكت ولم يقل يقولون لا تهلك أسا وتجملي لكان أجود. ورأيت من يعيب قول النابغة: فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. ويقول: لو قال فإنك كالليل الذي هو مدركي ثم سكت ولم يقل وإن خلت أن المنتأى عنك واسع لكان أجود. وهذا عندي خطأ، لأن المعاني إذا كانت صحيحة والألفاظ حسنة والأبيات مستوية الأجزاء متناسبة الحروف
والحركات فلا عيب فيها، وإنما يستقبح البيت إذا كان لفظه رديئا معناه مستكرها أو كان خارجا عن عمود الشعر. إذن هذا هو نص ابن قتيبة. نحن ما سنقوم به هو نحاول أن نشرح المفردات الأساسية. Vamos a acercarnos o traducir o explicar el vocabulario principal, vocabulario determinante que marca el contenido, la identidad del texto. como por ejemplo مثلا الشعر, poesía, التجديد, renovación, الجاهلية, preislámica, المعاني, significados, الألفاظ, palabras, ويحدث بمعنى crear, innovar, يعيبون, critican, سبك, moldear, forjar, ثم عمود الشعر, pilar de la poesía o el cuerpo de la poesía, el estándar, el rítmico y la estructura principal de la poesía. إذن هذه المصطلحات son el vocabulario más destacado del texto y todos se empujan hacia un marco semántico, marco crítico y literario que es la poesía y la renovación más o menos, ¿no? Hemos visto tajdid, hemos visto y critican, yaibun, hemos visto varios aspectos realmente que arrojan luz sobre la cuestión principal del texto. antes de ir explicando يعني قبل أن نمضي في شرح الكلمة دعنا نقرأ النص بالإسبانية, ترجمة بالإسبانية, la traducción del texto en español para que sea un poco más fácil de tratarlo, ¿no? إذن la poesía y la renovación según Ibn Qutayba. Es la traducción del texto que hemos leído de Ibn Qutayba. He observado que la mayoría de las personas de nuestra época, entre los eruditos, siguen en la poesía el mismo enfoque que la opinión general de la época preislámica. Creen que los significados ya han sido explorados y que las palabras han sido tomadas de sus orígenes, por lo que consideran que nadie tiene derecho a crear un nuevo significado o una nueva palabra que no haya sido ya utilizada. Critican a quienes toman un significado y lo transforman en otras palabras y componen un verso usando palabras que ya se han empleado para un significado previamente establecido. Vi que algunos criticaban las palabras de Imru'ul Qais, deteniéndose en ella. Mis compañeros sobre sus monturas dicen: no llores de pena y embellece. Y argumentan que se hubiera dicho: deteniéndose en ella mis compañeros sobre sus monturas, y luego se hubiera callado sin decir: no llores de pena, embellece, habría sido más adecuado. También vi a quienes criticaban las palabras de An-Nabiga, Nabiga Dubiani, porque tú eres como la noche que me alcanza. Ese es un verso poético, la primera parte del verso poético, As-Sadr, porque tú eres como la noche que me alcanza. Y el ajuz, la segunda parte se llama el ajuz, y aunque pensé que el lugar distante de ti es amplio. Y dicen que si hubieras dicho, porque tú eres como la noche que me alcanza, y luego se hubiera callado sin decir, y aunque pensé que el lugar distante de ti es amplio, habría sido más adecuado. Desde mi punto de vista, esto es un error, porque cuando los significados son correctos, las palabras son bellas y los versos están bien estructurados, con las letras y los movimientos armoniosamente equilibrados, no hay defecto en ellos. Un verso solo se rechaza si su lenguaje es pobre, su significado es desagradable o si se desvía de las normas poéticas. Pues ese es el texto de Ibn Taymiyyah que hemos leído en árabe, النص الأصلي العربي وهذه الترجمة الإسبانية. Ya me parece más o menos el contenido del texto, bueno, una idea general un poco está a nuestro alcance. Ahora iremos
contextualizando este texto سنقوم بوضع سياق شامل للنص من خلال التوقف مثلا عن كتاب الشعر والشعراء مصدر هذا النص. Iremos contextualizando este texto parando en el libro donde fue extraído este texto, الشعر والشعراء لابن قتيبة. وإذا الشعر والشعراء لابن قتيبة هو كتاب من تأليف ابن قتيبة الذي يعد من أبرز مؤلفاته في مجال الأدب العربي. يقدم هذا الكتاب تحليلا نقديا للشعر العربي عبر العصور، ويعرض آراءه في مفاهيم الشعر وأسرار البلاغة، بالإضافة إلى دراسة شعراء الجاهلية والإسلام. إذن هو كتاب من التحليل النقدي للشعر العربي عبر العصور، ويعرض آراء كثير من النقاد في مفاهيم الشعر وفي أسرار البلاغة، بالإضافة إلى دراسة شعراء الجاهلية والإسلام. El título de esa obra fue extraído este texto, pues es La poesía y los poetas. Es un libro escrito por Ibn Qutayba que se considera una de sus obras más destacadas en el campo de la literatura árabe. Este libro presenta un análisis crítico de la poesía árabe a lo largo de las épocas y expone sus opiniones sobre los conceptos de la poesía y los secretos de la elocuencia, además retórica, además de estudiar a los poetas de la época preislámica y islámica. Es más o menos el contenido de ese libro donde hemos extraído este texto. طيب من ربما الإطارات الموضوعية للنص، بمعنى المعطيات الأخرى التي يتعين استحضارها حينما ندرس هذا النص، ربما هو الحقبة الجاهلية، لأن ابن قتيبة ينتقد ربما كثير من الأحكام بناء على المقارنة بين العصر العباسي والعصر الجاهلي الذي نشأت فيه القصيدة العربية الجاهلية، خصوصا في نموذج أبهى وفي نموذج معياري، وهو القصيدة العمودية كما نعرفها بعناصرها التقليدية والإيقاعية والشعرية إلى غير ذلك. إذن العصر الجاهلي هو الفترة التي سبقت ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية، ويعد هذا العصر من أهم العصور الأدبية في تاريخ العرب، حيث كانت الفصاحة والبلاغة في الشعر في أوجها. كان الشعر في هذه الفترة وسيلة أساسية للتعبير عن المعاناة اليومية والحروب والحب والفخر. من أشهر شعراء هذا العصر امرؤ القيس، طرف بن العبد والنابغة الدبياني. La era preislámica es el periodo que precede la aparición del Islam en la península arábiga, y esta era se considera una de las más importantes en la historia literaria de los árabes, ya que la elocuencia, la retórica, la claridad, la poesía alcanzaron su punto máximo. La poesía en esta época era herramienta fundamental para expresar las dificultades diarias, las guerras, el amor, el orgullo y más cosas. Algunos de los poetas más famosos de esta era son امرؤ القيس, طرف بن العبد, النابغة الدبياني, perdón. Y todo el mundo sabe que en esta época nace lo que las poesías famosas al-mu'allaqat, las colgadas, ¿no? Las perlas de la poesía árabe de aquella época, que estaban colgadas en el Kaaba, en Meca, en paredes, y están escritas con agua de oro, como narran las tradiciones literarias árabes. طيب إذن بعدما وضعنا السياقات الأخرى، يعني مصدر الكتاب وهو الشعر والشعراء، ثم تحدثنا عن العصر الجاهلي الذي يقارن به ابن قتيبة الأحكام النقدية، نتحدث الآن عن من هو ابن قتيبة. من هو ابن قتيبة؟ ابن قتيبة كما قلت هو توفي في 1276 للهجرة، أي 889 للميلاد. هو أحد العلماء والأدباء البارزين في العصر العباسي. عمل في العديد من المجالات مثل التفسير والحديث والنحو والأدب، وكان له دور كبير في تأسيس الأدب العربي. اشتهر بكتبه النقدية والعلمية التي أسهمت في تطوير الأدب العربي في ذلك العصر. يعد كتابه الشعر والشعراء من أهم الأعمال الأدبية التي تبين نظرياته في الشعر والبلاغة.
طيب, ¿quién es Ibn Qutayba, el autor de esta obra? Ibn Qutayba, muerto en 276 Hijriya, 889 antes o después de Cristo, fue uno de los eruditos y literatos más destacados de la era abasí. Trabajó en varias áreas como la exegesis, la hadith, la gramática, la literatura, y tuvo un papel fundamental en la fundación de la literatura árabe y la crítica árabe en concreto. Se hizo famoso por sus libros críticos y científicos que contribuyeron al desarrollo de la literatura árabe en esa época. Su obra La poesía y los poetas es una de las obras literarias más importantes que expone sus teorías sobre la poesía y la elocuencia. طيب, الآن ندخل إلى النص. السؤال الأول الذي يواجهنا الآن ونحن نحاول أن نفهم قضية النص الأساسية، نحاول أن نتقرب من النص، نحاول أن نحلل ونعالج النص. السؤال الأول هو تحديد الفكرة الرئيسة بالنسبة إلى النص. ما هي الفكرة الرئيسة بالنسبة إلى النص؟ إذن يناقش ابن قتيبة في هذا النص قضية التجديد في الشعر، ويدافع عن إمكانية ابتكار معان وألفاظ جديدة، معارضا الرأي السائد في عصره الذي يرى أن كل المعاني والألفاظ قد سبق إليها. Ibn Qutayba discute, la idea principal de este texto es que Ibn Qutayba discute la cuestión de la innovación en la poesía y defiende la posibilidad de crear nuevos significados y palabras, oponiéndose a la opinión predominante en su época, que consideraba que todos los significados y las palabras ya habían sido utilizados. Entonces, es el propósito de esta idea, es la cuestión principal de este texto, en que Ibn Qutayba defiende la innovación y oponiéndose a la opinión general o dominante en su época, que se basa en realmente restringir cualquier acto de renovación en la poesía. طبعا هذه الأفكار الرئيسة تكون تستند إلى أفكار فرعية، أفكار ثانوية، وهذه الأفكار الثانوية تكون تقوي الحجة على مستوى الحجاج وعلى مستوى الاستدلال، تقوي الفكرة الرئيسة. بمعنى حينما ندرس الأفكار الأساس أو حينما ندرس أفكار ثانوية، إنما ندرس في الحقيقة الأفكار التي يستدل بها ابن قتيبة على الفكرة الرئيسية. إذن الأفكار الثانوية للنص ربما هناك ثلاثة أفكار. الفكرة الأولى هي نقد آراء معاصري ابن قتيبة حول تقييد الإبداع الشعري. ثانيا، مناقشة أمثلة من الشعر الجاهلي وتحليلها. ثالثا، تحديد معايير جودة الشعر من وجهة نظره. إذن ابن قتيبة ينتقد آراء معاصريه حول تقييد الإبداع الشعري. هو يرفض أن يتم تقييد الإبداع الشعري تحت أي مسمى، تحت أي ذريعة نقدية أو شعرية أو جمالية، ويقول إنه يتعين أن يكون الشعر مقرونا بالإبداع وبالحرية. لذلك ليوضح هذه الفكرة يقوم إلى مناقشة أمثلة من الشعر الجاهلي وتحليلها. لذلك رأينا أنه يتوقف عند بيت لامرئ القيس وبيت للنابغة الدبياني، ومن خلال من خلال مواقف السائدة حول هذين البيتين الشعر هو يرد وينتقد ويقول بأنه غير متفق مع الأحكام التي انتقدت التجديد في هذين البيتين الشعرين. Entonces, este texto, su idea principal se basa también sobre ideas secundarias del texto, que normalmente suele ser argumentos, suele ser aclaraciones, suele ser, por ejemplo, ideas que consolidan, por ejemplo, la idea principal del texto. De hecho, estamos
quizás 3 puntos que están planteándose aquí como ideas que consolidan la idea principal del texto. La primera es crítica a las opiniones de sus contemporáneos sobre la restricción de la creatividad poética. 2. La discusión y el análisis de ejemplos de poesía preislámica. Y 3. La definición de los criterios de calidad de la poesía desde su punto de vista. Entonces, él está criticando unas ideas generalizadas en su época, ideas que están dominadas, ideas críticas, en la crítica literaria, en el pensamiento lingüístico, en el pensamiento poético. Hay unas ideas que fue criticadas en este texto por Ibn Qutayba. Y para consolidar su crítica hacia estas ideas generales o generalizadas, pues ha ofrecido una discusión y análisis de 2 ejemplos de la poesía. La primera de Imru al-Qais, un verso poético de Imru al-Qais, y otro verso poético de Nabigha ad-Dubyani. Ese corriente general o generalizado, por ejemplo, pues consideraba que en ese primer verso de Imru al-Qais debería pararse en la primera parte y no añadir la segunda parte, igual como lo de Nabigha, mientras Ibn Qutayba consideraba que al contrario, esta extensión, esta innovación y creación de nuevas palabras han aportado valores estéticos, valores poéticos a estos versos poéticos. Entonces, y luego se tendió a definir los criterios de calidad de la poesía desde su punto de vista y que están basadas sobre la renovación. Bueno, después de exponer esas ideas principales, iremos profundizando un poquito las ideas del texto a través de preguntas de comprensión, ¿no? primero يعني سنحاول أن نقترب من النص أكثر من خلال أسئلة الفهم. سنحاول أن نعدد بعض القضايا التي يدافع عنها ابن قتيبة، ونحاول أن نقترب من خلال هذه الأسئلة، من خلال هذه المحاور نقترب أكثر من النص، نعمق فهمنا من خلال طرح بعض الأسئلة التي نعتبرها أساسية. أولا، ما هي القضية النقدية التي يدافع عنها ابن قتيبة؟ عن ماذا يدافع ابن قتيبة في هذا النص؟ بطبيعة الحال الإجابة التي أعددناها لهذا السؤال هي أن ابن قتيبة يدافع عن إمكانية التجديد في الشعر وابتكار معاني وألفاظ جديدة. Bueno, estamos suscitando o planteando más preguntas con el objetivo de profundizar más nuestra comprensión del texto. En este marco hemos planteado la siguiente pregunta: ¿cuál es la cuestión crítica que defiende Ibn Qutayba, ¿no? ¿Cuál es la cuestión principal o la cuestión crítica principal que defiende Ibn Qutayba en este texto? Pues la respuesta que hemos preparado para esta primera pregunta, pues Ibn Qutayba defiende la posibilidad de innovación en la poesía y la creación de nuevos significados y palabras. La segunda pregunta que consideramos oportuna para conocer más este texto, pues sería la siguiente. إذا السؤال الثاني الذي نعتبره ربما يساعد على تحقيق فهم أكبر لهذا النص هو هذا السؤال الذي صغناه بهذه الطريقة: ما هي الحجج التي يستعملها ابن قتيبة لدعم رأيه؟ بمعنى السؤال يتعلق بعرض الحجج، لأن الحجج تقوي الفكرة الأساس، القضية تقوي طرح ابن قتيبة. فما هي الحجج التي يستعملها ابن قتيبة لدعم رأيه؟ الإجابة التي اخترناها لهذا السؤال تكمن فيما يلي: يستعمل ابن قتيبة أمثلة من الشعر الجاهلي ويحللها ويحدد معايير جودة الشعر من وجهة نظره. La pregunta que hemos planteado, la segunda pregunta que hemos planteado en este marco de facilitar la comprensión del texto de forma más profunda, pues la siguiente: ¿cuáles son los argumentos que utiliza Ibn Qutayba para apoyar su opinión? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza Ibn Qutayba para apoyar su opinión? ¿Vale? Es decir, Ibn Qutayba plantea su cuestión, sus conclusiones, pero sí
lo consolida con argumentos. ¿Cuáles estos son argumentos? La respuesta que hemos elegido es: Ibn Qutayba utiliza ejemplos de poesía preislámica y lo analiza y defiende criterios de calidad poética desde su punto de vista. Entonces, Ibn Qutayba no ha hablado solamente, ha puesto teóricamente la poesía debería estar así, sino se ha parado en dos ejemplos poéticos de dos poetas muy principales de la poesía árabe, que es Imru al-Qais y Nabigha ad-Dubyani, y analizado sus poesías, ha expuesto el punto de vista de la opinión contraria y, por supuesto, ha ofrecido sus criterios y, por supuesto, sus argumentos para responder a la otra opinión que se basa en mantener el modelo estándar de la poesía clásica como criterio poético, como opción poética, estética determinante, mientras Qutayba tiende a fomentar la innovación, la renovación en la poesía árabe. طيب السؤال ربما السؤال الآخر الذي نعتمد في هذا الجواب ربما يتعلق بالهوية الأدبية للنص. نحن درسنا كما قلنا نص سردي لجحا، تحدثنا عن نصوص شعرية لزهير بن أبي سلمى، قصيدة شعرية، وهذه هوية أدبية مختلفة. اليوم نتوقف عند هوية أخرى، عند نص مختلف وهو نص ابن قتيبة. فلذلك هنا السؤال يحاول أن يحدد خصوصية هذا النص من حيث طبيعته الأدبية. إذن السؤال هو: ما هي الهوية الأدبية للنص؟ ما هي الهوية الأدبية للنص؟ الإجابة التي نقترحها في هذا النص هو مقالة نقدية. الحقيقة مقالة ليس بالمفهوم المعاصر، أرتيكولو ليس بالمعنى المقال، ولكن قال يقول مقالة أي قولا وتعريفا أو تحديدا نصيا. إذن هو مقالة نقدية تناقش قضايا الشعر والتجديد في الأدب العربي. النص الذي بين أيدينا إذن هو نص نقدي وليس أدبي إبداعي، ليس رواية وليس شعر وليس قصة وليس سرد وليس حكاية إلى غيره، بل هو نص نقدي يناقش قضايا الشعر والتجديد في الأدب العربي. فلذلك هوية هذا النص مختلفة عن هوية القصيدة الشعرية ومختلفة عن النص السردي الذي درسناه لجحا. Pues la tercera pregunta que hemos planteado en este momento es que es una pregunta tiene que ver con o que tiende a cuestionar o identificar la identidad literaria del texto. Ya hemos visto que hemos analizado dos textos diferentes en cuanto a la identidad literaria. Uno es un texto literario narrativo, que es de Juha, y el otro es un texto poético, que es el Mu'allaqat de Zuhair ibn Abi Salma. Hoy estamos con otro texto, con una identidad, texto de literatura clásica árabe, pero con una identidad distinta, que es lo cual estamos preguntando: ¿cuál es la identidad literaria del texto? ¿Cuál es la identidad literaria del texto? La respuesta: el texto es un ensayo crítico que discute cuestiones de poesía e innovación en la literatura árabe, en concreto la poesía árabe en la época abbasí, ya que él consideraba Ibn Qutayba que la poesía en esa época debería abrirse sobre el reto de la renovación, la creación de nuevas palabras y nuevos significados que responden a la aspiración de la época suya, de la época abbasí. Hay un tiempo realmente y un gusto literario que se desarrolla desde la época preislámica hasta la época abbasí. La cuarta pregunta es un poquito de conclusión, ¿no? Entonces volvemos a preguntar sobre cuál es la idea principal del texto, cómo se puede construir. ما هي الفكرة الرئيسية للنص؟ الآن نعود لنفهم
ونحاول أن نؤسس أن نبني الآن أن نبني فهمنا للنص، يعني ما كنا فهمناه من هذا النص نريد الآن أن نبنيه من خلال هذا السؤال: ما هي الفكرة الرئيسة للنص؟ ما هي الفكرة الرئيسة للنص؟ إذن ربما أنا كتبت بشكل مختصر، ولكن ربما المطلوب منكم هو أن تتم الكتابة بتوسع أكبر، يعني يتم التوسع في صياغة الجواب. الإجابة هي: الفكرة الرئيسة هي الدفاع عن إمكانية التجديد في الشعر وعدم حصر الإبداع في المعاني والألفاظ القديمة. بمعنى النص ما يقوله هو أنه يعني ما يدافع عنه النص هو ضرورة التجديد وليس إمكاني، بل ضرورة التجديد في الشعر، لأنه حاجة شعرية ربما، وأن الشعر ينبغي أن ينفتح على المعاني الجديدة والألفاظ الجديدة، ولا يتشبت بشكل كلي بالمعاني والألفاظ القديمة. التجديد ربما هو الذي يشكل روح الشعر، وبالتالي يجب أن يسمح للشعر بأن يجدد أدواته في اللغة والمعنى. La pregunta de cuarta es, normalmente es una pregunta que pretende hacer una reconstrucción general de nuestra comprensión del texto, como hemos entendido este texto, y tenemos que exponer realmente nuestra comprensión, evaluar nuestra comprensión y nuestra forma de entender este texto. إذن نقول بأن ¿cuál es la idea principal del texto? Pues la respuesta es, lo he hecho de forma reducida, pero se pretende o se quiere a través de vosotros, por ejemplo, que haya una exposición un poco más larga, con argumentos más claros y armoniosos. La idea principal es la defensa de la posibilidad de innovación en la poesía y no la limitación de la creatividad a significados y palabras antiguas. Es decir, la libertad frente de la restricción en la poesía. Esa es la idea principal realmente del texto de Ibn Qutayba. la última ولا quinta pregunta أو السؤال الخامس الذي نطرحه في هذا النص هو: كيف يرد ابن قتيبة على من ينتقد بعض الأبيات الشعرية؟ إذن هناك طرح ورد، هناك جدل، هنا ديالكتيكا، جدل ونقاش بين ابن قتيبة والمفكرين والنقاد في زمانه. كيف يرد ابن قتيبة على من ينتقد بعض الأبيات الشعرية؟ كيف يرد عليهم؟ إذن الجواب هو أن ابن قتيبة يرد قائلا بأن المعاني إذا كانت صحيحة والألفاظ حسنة والأبيات متناسبة فلا عيب في ذلك. بمعنى أنه ليس بالضرورة الاحتفاظ بالمعاني السابقة أو بنموذج سابق، ولكن كلما كانت الألفاظ حسنة، يعني اللفظ حسن والأبيات متناسبة، يعني أن هناك علاقة بين البيت الأول ولا يكون هناك تنافر، فإذا لا عيب. ما المشكلة في أن تكون هناك ألفاظ المعاني صحيحة والألفاظ حسنة والأبيات مناسبة؟ ما المشكلة إذن؟ بالعكس، يقول إنه هذا هو الذي يجدد الشعر، هذا هو الذي يعطي قيمة أكبر جمالية وأدبية للشعر، فلا عيب في هذا الأمر ما يقول. إذن la pregunta que tenemos aquí es ¿cómo responde Ibn Qutayba a quienes critican algunos versos poéticos? Porque él, este texto, respondía a aquellos que criticaban los intentos de renovación en la poesía, ¿no? Y Ibn Qutayba entonces responde que sí, los significados son correctos, las palabras son buenas y los versos son proporcionados, pues no hay defecto en ellos para nada. Entonces, no debemos quedar restringidos o condicionados por los modelos estándares tradicionales antiguos, sino tenemos que abrirnos a nuevos intentos de renovación y oportunidades semánticas y lingüísticas, y como una herramienta realmente que adquiere o atrae a la poesía más valor poético y más valor literario. Entonces, aquí está el texto. He vuelto a escribir
el texto, aquí está expuesto la traducción del texto primero para ayudar en comprender, o si hay una palabra que no se entiende bien, pues aquí se puede recurrir a esta parte y se puede facilitar la comprensión del texto. Bueno, como evaluación final tengo planteadas aquí 3 preguntas, se lo dejé a ustedes aquí para interactuar con estas preguntas e intentar responder. Primero, lo más importante, que la respuesta sea en árabe, ¿vale? إذا ما هي الرأي ما هو أو ما هو الرأي الحقيقة ما هي ولكن ما هو الرأي الرئيس الذي يدافع عنه ابن قتيبة في النص. Aquí hay dos errores, خطأ. ما هو الرئيس الذي ما هو الرأي الرئيس الذي يدافع عنه ابن قتيبة في النص. ¿Cuál es la opinión principal que defiende Ibn Qutayba en ese texto? السؤال الثاني: ما هي الأمثلة التي يستعملها ابن قتيبة لدعم رأيه عن التجديد في الشعر؟ ¿Cuáles son los ejemplos que utiliza Ibn Qutayba para apoyar su opinión sobre la innovación en la poesía? ثالث: كيف يرى ابن قتيبة النقد الذي يوجهه إلى بعض الأبيات الشعرية؟ ¿Cómo ve Ibn Qutayba la crítica dirigida a algunos versos poéticos? إذا هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة. ممكن أن نتواصل عبر بريد الكامبوس virtual. Cualquier pregunta se puede entonces dirigir a través del correo del campo virtual. Puedes dejarme ahí comentarios o preguntas y iré contestando o en clases o aquí a través del correo electrónico del campo virtual. شكرا جزيلا على اهتمامكم ومتابعتكم لهذه الحصة وإلى حصة أخرى إن شاء الله. Muchas gracias.